Create the occasion. Gawa tapong okasyon. Ano po kasanting salita tamong Kapampangan? Uling Yesus sapan sinanala rin kayang disipulo, iba lang tinuro, iba lang menaral. Apan sinana rin tao, daratang lamama ko, lano karakal, alo sila man makapangan. Kaya kapagalan na rin kayang disipulo nga ng Yesus, tara, muntatamo kayang metong at tahimik ka lugar, bako makakapagpainawang bagya. Kasanting na punita kang Yesus na. Ang diyan kaya benong magobra, isipan na mo naman impa magpainawa daw. Kaya katamong Kapampangan ng pongkatang Filipino, rest, to rest. Yung salitang rest, kaya Kapampangan, painawa. Kaya Filipino, baka niya naman Tagalog, pahinga. Lunglalo nyo po rin nga doong salitang areni, iba lang salitang breath, hinga at inawa. Inawa itang pangisnawa, di ba? May walaya inawa nga na, mete, di ba? Itang hinga, hindi na siya umihinga, mete ne. Anyapin po itang pahinga, po ang painawa, is the English term rest. Anya keng English restless nung alakang kapag painawan, restlessness. Iya mo itang alakang painawa nung keng Kapampangan balisa. Itang iya ka masalese paamisip, magugulo ka. Restlessness, walang pahinga, alang painawa. May nasa dakalaki katamo rin mapagal. Dahil makipag-obra, dahil tuturo, dahil mestra. Dahil aluwang anak yung siguro, wala lumang keni, ilang makasimba, uling mag-obrala, pati Domingo, dakal, mag-obrala, tapang nang kay pambengi, dahil tao sa ng graveyardship. At yung pong netong sleep scientist, yung nagyo na Matt Walker, nga na, the shorter your sleep, the shorter your life. Kung toro makuyad ka tudtud, makuyad ka naman biye. Aba, kakuyad na yata biye ng anak ngayon. For he further explained the decline of sleep is the cause of modern lifestyles. Naningkay ahitsore ng anak ngayon, kulang la naman na tudtud. May puyat la kareng albendang sine, o kareng-karelang paksabihan kayong internet o kaya pamamyalong. Apansin ko po, kayong obra makanyan mo naman. Karang negosyante at ilang term, maximization. You maximize your investment. Practical pin naman, no? Manu pa kang tindahan, manu pa ka lugar, manu pa ka, gamitan mo yung 8 oras, gamitan mo yung 10 oras, gamitan mo yung 24 oras, pareho mo rin yung bayad mo. Sinalikang makina, gamitan mo yung 5 oras, 10 oras, ginamit mo yung 14 oras o 24, yan naman yung gastos mo. Anya, they maximize. O nang makalungkot ka nita, potang ma-maximize mo na ba, gamitan mo todo-todo. Then tao, the human resources, they are also being maximized. Operating businesses 24/7 allows the maximization of human resources, treating them similarly to business investment like machines and facilities. Anyano karakal deng anak tamo, deng anak, negay la masisimbangin kasi mag-obra lang rin ako ng BPO. Bali po yung BPO. Deta pong 24 hours lang mag-obra. Kasi rin karelang kliyente, Chula America, at Chula siguro Australia, Canada. Babaligtad ta kasing oras tama. Kaswelo na rin Amerikano, poreng Australia. Tutok yan talaro oras. Tama tuto, nila makagising ta. Kita magsakripisyo. Sana dati yung panahon tang maunlad ng Pilipinas, ng Amerikano lang magpuyat para tukyan da katamo oras. O ningali, itamong magsakripisyo. Masanting la sweldo, ano sa ting sweldo rin kayong BPO?
mag-bless ko ka rin opisina, di maangutang ko. Pero naman, they are unhealthy. Ano karakalino man pa, ano tambanta, may gising ka, tang biro po. In katawan tamo, katawan niyang Aisyan. May nyatang malatita hanggang ngeni, aldo ya, imbengi ya. O nang karela li, beligtad de. Imbengi, yung karelang obra, potang aldo, ang taralugo matuto. Ala namang dasan do rin anak na, ala na, lumago, magaral na. Ila, matutod lang. At ulinanitan yung kay, magilang unhealthy. Puyat lang. At lakal ka rin magobrang areni, elam sa sadsad. Sasakit lang. Studies in psychology indicate that modern lifestyle are increasing the stress in a stress level, which in turn degrades our health and our well-being. As a result, people are feeling tired, drained, exhausted, sick, and restless. At ilangaw siya na restless consumption. Kitang alantok na nga, niyan tang anak ta kasi rin tindahan po, tang alas 7, manyarana lang Niyan tang malatita po, artisan niya tang ako. Deng tindahan hanggang alas 6. Okay, alas 7 siguro. Yan, manyarana lang. Ngayon nila tindahan. 24 hours na lang po. Hanggang yung Shopee, ang po pa yung nanta, ang Lazada. Ngayon kayo po, takatipang sale. Talagang panayan yung alas 12. Kapilan pa mo itang kanita, potang bengi na matutunta na. Pero ngayon parang pagpuyatan. Anya, dakal tamo na pupi papagalan. O itang siya ng information overload. Dakal ta na balo. Kulang na mo itang you have to do it. Dakal ta na pakiramdaman. Sana, don't feel guilty when you need to rest. Don't apologize if you fall asleep. Maybe you're just too tired and exhausted and your body is guiding you to rest. Pota mapagal ko po, painawa kayo. Ning kayo pakapagal yun, dahil anak yun, naman magobra. True yung magobra. Papagobra nyo lang. Yutos nyo lang. Bakit po? Kailangan. Hanapin ka na ako nitong obispo ko, ang tami kasakit ko. When your body speaks, you listen. Potang migsalita yung katawan mo, pakiramdaman mo. Halimbawa, mitatas ka presyon, magsalita ng katawan mo kanito. Yan mo, sa scoop kasalo, susungahan agad, magsalita ng katawan mo kanito. Kunyari mo, matas ka sugar, kalupa ko, matas ka presyon, kalupa ko. Magsalita ng katawan mo kanita. Pakiramdaman mo, papagpainawan mo. Rest is not an optional lifestyle as a choice. It's non-negotiable. It's a biological necessity. Rest is our life support system. Overthinking can lead us to restlessness or bringing toxicity and tension into our lives. Our life. Intellectuals may experience stress and burden from academic pursuits and pressure to achieve unnecessary academic excellence. Many intelligent students suffer from anxiety and depression due to pressure to excel and to compete academically. Magmisa ko po kaya tanggay kayo ang Philippine Science. Pangabiyas ng dareng anak. Pero karakalda naman dareng anak yan at ilang depression na po ang anxiety. Ila mismo, pakakatas doreng grade. In consequence naman, lamatudtud. May kaka-anxiety lang. At yung may itong tao kanita, mag-complain niya, kaluguran itang doktor, may pagkwentulan ng doktor, kaluguran Dok ka na, itang pari miya na, pota mag-umiliya, makatunduin. Ane pa ka bang mag-umili? Nya po ta mag-umili balik-balik. Ang pongitan ko kwento na balik-balik. Itang tono na monotonous. At po ta mag-umili umpisa pa ng umili matutod na ako.
Sakit pa mo, ane, kakaba mag-homily, ana ako kabatudtud ka. Diyos kung pari me, nga na. Sana palitan da na yung next year, nga na. Kaya ba tananitan doktor akaluguran na, alanguta kalog, nga na. Kadakal ko pasyente, mangyad lang panulo, bala makatudtud. Ika, makasimba na ka, makatudtud ka po, teka pasalamat, nga. Dakal ka rin sa apang bato, makanyan lang naman. Kunyari mo, sisimba na, makatutod na, paborin nyo lang painawa. Nung ipainawa tamo, so be it. Amen. Kaya po makanya. Kanita po malati kami, lalaki kayo nga, lugay lalaki. Manigaral kay lisyon. Kami po mga kakapatid, alos sa atin, lumban mo yung pami sunod-sunod mi. Potang manigaral kami, para praw kay eskwela. Abi-abi kaming manigaral lisyon ni kapatid ko. Minsan, lagpas ng alas 11, manigaral kayo pa po, mag-exam kayo the next day, balang final exam. Linwali ma ako, magagalas 12 na. At makagising ko pa, nga nang ma ako. Ma, final exam bukas. Importanteng examen niya, magpuyat kami pong manigaral lisyon. Nga nang ma ako, gusto na, painawan na kayo, yan naman, nga na. Padan nyo no resolu, sayang yung kuryente nga na. Matutut na kayo. Mo santing itanya po. My mother never pressured us na dapat valedictorian kayo, dapat makanyang kayo. Ala! Basta potang bengi na, painawan na kayo nga na po, kasanting ni Tane. O siguro nung pinresyon na kayo pang mako, mas biyasa kayo pa siguro na. Pero nga man ako mo po, don't pressure your children up to the point it's no longer practical. Kailangan tamong painawa, wow. Kasi, yung katawan tamang pantunanay iti. Ako, tingong kaluguran, Kel. Alos maugto kami once a week ma yan. Opo, tadatang kaluguran ko naman Manila, duwala. Dadala kay Lunis kanyan, maugto kami mo. Itang metong, madakalya tindahan, itang metong muna, madakalya negosyo Manila. Ako ang pari ko mo. Migit-igit kami. Yung pami sabi mi, po tayo migit kami, lako milare cellphone mi. Yung tinalang kaya cellphone, yung mamayad. Kaya pipakanan, yun, lako milare cellphone. Kahit pagkwento kami mo po, ngayon, pagkwento kami, eman totoo, pag-mais kami mo po. Maili-maili kami. Pero anak po kaulagay, yung karelang obra, anak kapangaraguling karelang negosyo. Pero ating kailangan kasing painawa ka naman eh. Bakit? Baka nita po tang magbalik ka kayang obra mo, malino ka, pamisip. Malino ka, magdesisyon. Ka mapali buntok. O nung ipali mo buntok, lumwal. May painawa ka, isip. Itang kamwa mo, nipaldan. Ingisip mo, may painawa yan. Nga ng Jesus kay Matthew 11:28. Come to me. And to those who labor and are overburdened, come to me. I will give you rest. Detang mapagal na at may babayatan, munta ko ka na ako. Denanda kayong kapainawan. Nung ali, mawala tamo inawa. Kanyapin po iting ebanghelyo tamo sa nakataning Diyos. Makapagpainawa tamo naman sana. Tara mong tatagay tahimik ka lugar nga na bantang makapagpainawa. Aga na kayo po itang mungunan diling inutos ni Diyos kanita pang minuna lelanganing banwat yato keng kapitong aldo pepainawa ya ingapong Gino. O nung ingapong Gino pepainawa ya ikapa kaya. Nga na pinitang kaluguran ko, nga na ako, kapilosopan nga na. Kasi utos kaya utos nga na. Nga na. Ingapong Gino, apuluya utos. O tika, karakal nga na. At saka, papagpainawahan na katamo naman nga. Lawan niya po yung kiyaning Sabbath day. God commanded us, you should rest on the Sabbath day. At siya po kayong 10 commandments ito. Magpainawa ka, kay ngaldo na ning painawa. Family day. Ngayon niya po di din ano, uling mas marakal ko agawa, potang tunay mi painawa kayo. O balong mi painawa ka, sabi mong pagod, pero magaan. Madaming ginagawa, pero kaya. Matrabaho, pero ganado. Mahirap, pero may kahulugan. We need to rest. Kailangan ho nating magpahinga to give glory to God who gave us this day. Ining aldo iting Domingo, aldo ning kapainawan.
Minsan po, ating kong kilala, taga-Guaguaya po, ane kakwalta, magpagawayang malan. Pagawayang malan, maluya po itang couturier. Den couturier po, mas matas laantas ka rin dressmaker. Den dressmaker, gagawa lang simpleng malan. Detang couturier, detang sukad-sukaranda kang makanya. Kaya ba't itang design, mga mal? Poretang tela, mga mal. Papagawayang malan, ane kay special, gown niya. Couturier. Nga nanitang kayang couturier na sukad-sukaran niya po. Tita, ganda-ganda naman ang damit mo nga. Saan mo gagamitin yan? Anong okasyon? Nga, nanitang couturier na. Anong okasyon? Ba't nagpapagawa ka ng magandang damit? Nga na. Nga na po ditang kilala ko. Alang okasyon. Gawa kong okasyon. Nya pagawa ke ing mala na ini. Diyan mo nene. Alang okasyon. Gawa kong okasyon. Neng kaita mo panayan tapay ng okasyon. Kapilang ko magsaya. Pota na ang birthday ko. Next year pa ito. Pota na ang Mother's Day. Oh, next year, May. O kaya Father's Day, next year, June. O kaya siguro kayong na Pasko, December. O kaya February na ang February 14, Valentine's. Kanta ko nasabihan kayong asawa kong I love you. Pero kapatid, every day is an occasion. An opportunity for us to celebrate and to rest. Ko pumana yung okasyon. Gawa ko ang okasyon. Kung kailangan tampay nawa, papagpainawan tayo po. Yung katawan tamo, isip at kalado. Lalo na yung Domingo, aldonin pa man yung ba. Kilagyo ni Pampan ng anak, panimba ng Espiritu.